Mesdames et messieurs les membres du comité de la FSPJ, mesdames et messieurs les invités en vos titres et fonctions. La Fédération suisse des parlements des jeunes a 25 ans. Je lui souhaite un bon anniversaire et me réjouis de pouvoir souffler ces bougies avec elle. D'autant plus que vous avez eu la bonne idée d'organiser cet événement près de chez moi, me permettant ainsi d'anticiper un peu le week-end. Je suis particulièrement heureux que vous ayez tout mis en œuvre pour maintenir ce rendez-vous en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et ce, malgré la situation sanitaire difficile et pesante qui nous affecte. Mais parlons plutôt démocratie et citoyenneté aujourd'hui, si vous le voulez bien. Besser kennengelernt habe ich den Dachverband Schweizer Jugendparlamente, DSJ, 2018, als Sie zu uns gekommen sind, meinem Kollegen Ignazio Cassis und mir unser verjüngtes Porträt vorzustellen. Er ist hier. Macht die Schweizer Politik jugendlicher. Diese Kampagne hat zu Recht einen bleibenden Eindruck hinterlassen, denn wo sieht man schon einen jugendlichen Bundesrat, in diesem Fall mich, mit blonden Haaren, verkehrt aufgesetzter Techli-Kappe und Heavy-Metal-T-Shirt. Etwas erstaunt war ich schon über diese Verkleidung, da ich nie blond war und noch viel weniger ein Fan von Hardrock. Gleichzeitig war ich erleichtert, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits, dass ich nicht im Emo-Look präsentiert wurde wie Evelyn Midmer-Schlumpf ein paar Jahre zuvor. Andererseits, weil ich diese Kampagne sehr sinnvoll finde. Es macht Sinn, sich für die politische Bildung und die politische Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzusetzen und das unabhängig von jeglicher Parteicouleur. Denn so lautet das Credo des DSJ. Ich muss zugeben, ich sehe in der Jugend nicht grundsätzlich eine Tugend. Für mich ist die Jugend nicht mehr und nicht weniger als ein Lebensabschnitt wie andere auch. Allerdings wird dieser Lebensabschnitt begleitet von Neugier, Aufgeschlossenheit, Empfänglichkeit gegenüber anderen, gegenüber unserem Umfeld und gegenüber neuen Ideen. La société a longtemps considéré que cette période de la vie constituait une entrave à l'expression politique ou à l'engagement public, comme si le manque d'expérience, de formation ou de maturité inhérent à la jeunesse devait automatiquement disqualifier l'expression d'un pan important de notre population. Mon cas personnel s'inscrit dans une ligne plutôt classique. J'ai aujourd'hui 61 ans, bientôt, dans quelques jours. J'ai commencé ma carrière politique à 34 ans et j'ai été élu au Conseil fédéral à tout juste 56 ans. Mais regardons un peu ailleurs. Le président de la République française est né en 1977. La première ministre néo-zélandaise en 1980 et le chancelier autrichien en 1986. À eux trois, ces chefs d'État ou de gouvernement affichent une moyenne d'âge de 39 ans à peine. En 1970, soit il y a juste un demi-siècle, leurs prédécesseurs respectifs avaient à l'inverse une moyenne d'âge dépassant les 61 ans. Cela ne prouve rien, bien évidemment, si ce n'est que dans un monde devenu très complexe, nous ne nous étonnons plus que le pouvoir à un haut niveau puisse être exercé par la jeunesse. En fait, on s'étonnerait plutôt de voir de solides septuagénaires se disputer la campagne électorale américaine. Ce changement de mentalité constitue incontestablement un progrès pour le renouvellement des idées, donc un progrès pour la société elle-même.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, écrivait en 1870 l'un des plus célèbres poètes français. C'est peut-être vrai pour certains, mais totalement faux pour d'autres, qui, à l'adolescence déjà, témoignent d'une étonnante maturité. Faut-il dès lors, comme le préconisent certains, abaisser à 16 ans l'âge du droit de vote au niveau fédéral? Il sera intéressant de voir si le Conseil des États suivra le Conseil national sur cette question. En attendant, tout comme vous, j'observe l'activisme fébrile des mouvements favorables au climat, le jeune âge de leurs représentants, je mesure leur impatience, leur envie de court-circuiter le processus démocratique dans l'espoir d'aller plus vite au but. Mais ce n'est pas de cela dont il est question aujourd'hui. Doch wir wollen heute und hier nicht über Aktivismus reden, der allzu oft sehr einseitig ist, sondern vielmehr über den Ideenaustausch, also das persönliche Engagement für ein staatspolitisches Thema, über die Art und Weise, wie man dafür eintritt, aber auch über das Zuhören und schließlich die Kompromissbereitschaft. Das alles gehört zur Schweizer Politik, gibt ihr Struktur und bereichert sie. Sie machen sich stark für die partizipative Demokratie, für die es das Engagement einer möglichst großen Anzahl Personen braucht, damit sie lebendig ist und fortbestehen kann. Auf Französisch gibt es das Sprichwort La démocratie ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Zu Deutsch etwa, die Demokratie nutzt sich nur dann ab, wenn sie nicht genutzt wird. Das stimmt und es ist wichtig, dass es gerade auch für unser Land zutrifft, in dem zahlreiche politische Instrumente der direkten Demokratie zur Verfügung stehen, die uns viele andere Nationen beneiden. Dennoch müssen wir feststellen, dass die Stimmenthaltung immer noch die größte Partei der Schweiz darstellt. Bis 1950 gingen noch regelmäßig 6 von 10 Stimmbürgern an die Urnen. Seither liegt die Stimmbeteiligung selten über 45%, außer es geht um Europa, Kampfflugzeuge oder das Jagdgesetz. Gründe für dieses Desinteresse gibt es viele. Manche fühlen sich angesichts der Komplexität gewisser Themen nicht in der Lage abzustimmen. Andere haben kein Vertrauen mehr in das System und wieder andere lehnen es grundsätzlich ab. Cette situation est préoccupante. Elle vient confirmer la nécessité, pour la sauvegarder, d'œuvrer le plus en amont possible en faveur du bon usage de la démocratie. Et en ce sens, essentielle est la mission que s'est donnée la FSPJ par ses actions menées au profit de la participation politique et de l'éducation à la citoyenneté. Sans elle, la démocratie se rabougrit, les droits politiques se sclérosent, les principes fondateurs qui les régissent, à savoir la liberté et l'égalité, s'oxydent. Pour vivre avec son temps et se préparer à l'avenir, un pays doit au contraire constamment se développer, s'adapter, évoluer. Imaginez une Suisse où le suffrage féminin serait encore une chimère, une Suisse où l'on aurait plus son mot à dire et en parfaite connaissance de cause sur le régime des retraites ou les droits fondamentaux ou la politique des transports, c'est imaginer, permettez-moi l'expression, un citoyen eunuque privé de son rôle actif dans la formation de la volonté politique. Natürlich sind, wie bereits erwähnt, nicht alle von der Politik behandelten Themen gleich wichtig. Und man weiß, dass die Schweiz ein eher konservatives Land ist, in dem längst nicht alle Vorschläge auf fruchtbaren Boden fallen. Ich möchte daran erinnern, dass rund
90% aller Volksinitiativen an der Urne abgelehnt werden. Außerdem ist unser politisches System komplex. Die politische Meinungsfindung, die parlamentarischen Mechanismen und die Mehrheitsbildung sind Prozesse, die wie andere auch eine gewisse Erfahrung und solide Kenntnisse der Institutionen voraussetzen. Persönlich kann ich Ihnen sagen, dass ich mich in meiner jetzigen Funktion als Bundesrat ohne meine 12-jährige Erfahrung im Nationalrat längst nicht so wohl fühlen würde und definitiv auch weniger Freude daran hätte. Umso mehr begrüße ich die eminent wichtige Rolle und das Engagement des DSJ, damit die politische Beteiligung in unserem Land eine gelebte und greifbare Realität bleibt und der politische Nachwuchs auf allen Ebenen gesichert ist. Mithilfe vielfältiger partizipativer Lösungen und der neuen Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, sowie durch die verständliche Vermittlung politischer Themen und die Förderung des Milizsystems vieler unserer Institutionen trägt der DSJ zur Lebendigkeit unserer ehrwürdigen Demokratie bei. Für mich als Mitglied der Regierung ist das vielleicht weniger wichtig als für Sie als Bürgerinnen und Bürger. Comme vous le savez, Winston Churchill a beaucoup disserté sur ces questions. En 1947, il faisait observer ceci. Il existe le sentiment que le peuple doit être souverain et que l'opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler les actions des ministres qui en sont les serviteurs et non les maîtres. Merci à la FSPJ d'aider la jeunesse à accomplir aujourd'hui cette mission souveraine et à être, je l'espère, les serviteurs de demain. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée et tout bon pour les prochains jours de votre réunion. Merci beaucoup. Vielen Dank.